আমরা এখন फोटो खींचे, बढ़िया फोटो है। আপেল বাগানে ঢুকছি। এই ভাইয়ের বাগান। ভাই এদিকে তাকান আমরা। হ্যাঁ ভাই क्या आइए। যেতেছি এখন আমরা আপেল বাগানে। আপেল বাগান অনেক সুন্দর। দেখো ভাই আপেল এগুলো থাকে না। रखो रखो आराम से खींचो, 10 किलो 80 किलो। আমরা এখানে ব্যাগগুলো রেখে দিচ্ছি। আল্লাহ ভাই কেমন জানো বলো তো ভাই স্বপ্ন না ভাই ভাই স্বপ্নই দেখতেছি ভাই। आगे भी बहुत है, चलो आओ। हाँ आगे भी बहुत बड़ा बाग है, कहाँ 12 एकड़ तक है। ठीक है हाँ आप आओ, कितना आगे आना है। मेरा फोटो অনেক বড় বাগান। এখানে তো অনেক এখানে তারা তুলে রেখে দিয়েছে অনেকগুলো আপেল একসাথে। অনেক আপেল, অনেক সুন্দর। এই ফটো তুলে দিও এই এখানে সাদা আপেল। भाई एक एप्पल लेते हैं। ओ कोई बात नहीं सर, अपने भाई को नहीं देंगे तो किसको देंगे। हाँ भाई ले लिया। भाई एक फोटो खींचो। भाई एक किराया कितना? 1 किलो। फोटो खींचे आप पहले मजा वजा देख लो।